This lab provides hands-on experiments in reading RFID tags using an Arduino and RFID reader and also an LCD display. Offering practical knowledge of RFID technology by mastering the setup, you've gained skills applicable automation, security, and inventory system, paving the way for advanced RFID project development. And also makita ni mo diri sir ang pagtinabagay namo, and that moment is dili pa ka tandugonon gyud siya o kailangan nimo siya i-built in para na eye contact tandugonon ang amo ang tag and also among reader para sa tag kasi dili siya mo read sa LCD dayon ag di siya mo gawas ang code motong sa per point 4 ani sir na ay makita nimo gi-push og nagtinabangay ming duha ni Mr. Bugwat kay para mo read ang amo ang tags. And also sir ubang ang denied is wala mo na video kasi super taas na, but in our file naka butang dito and naka indicate dito if unsa among gi-read sa among files. That's all.